एमिने काटिदिनु पर्यो है बाबा है बाबा र हलो सिया है सिया नाचेला म बाबा के सिया के डोलो बाबा आउ सिया त म हनुमान बढी जामाता राम देखे गयो कहिले चाहिँ कम्ती गर्नु काम करता तुझे मर जाओ ये मुद्रा का घर सब मूर्ति का आचार्य प्रारंभ करें माँ ऐ भगवान ये ससुर को ये मरी जी साला वो डॉक्टर उड़ा कौन का सफाई गोटे बेली धन थिला तमे कहू तो मरी जे भल होइनी ए धननी दाना दाना देई देबी भात दे दे पानी पड़ाऊ ना ये चमरी गला वो प्राण का चालीला ये वो कलिला खटिला उठिला ये वो दुकुदु की घर खटी पर उठिला माँ से केते समय हला मन लागी बुझी सब गले पति দিব गदेब तोरा काम कर
ଯା ତୁ ଲୁଣ ବସ୍ତାରେ ଆଣିବୁ ଆଉ ଆମ ବାରିଆଡ଼େ ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ ଅଛି ନା ପୁରା ଗାତ ଖୋଲିଦେବି ତାକୁ ଲୁଣ ବସ୍ତା ଦେଇ ଫୁଟିବା। ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ଶୋଇପଡୁନ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଲୋ ବାପା ମତେ ତ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଶୁଣିଲ ମୋ ବାପା କାକୁ ନେଇ ଆଉ ସଂସାର କରିବି ଲୋ ମୋ ବାପା ଆମ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ଏ ଛୁଆର କିଏ ସେ ହବ ଲୋ ମୋ ବାପା। କଣ କହିଲୁ ଛଡ଼ା କେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ପୁଣି ଯାଇଛି କେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ପୁଣି ଯାଇଛି ମୁଁ ଏ ବାପା ବାପା ଲୋ ଏ ବାପା କଣ ଏ ସରେ ମୋ ହଁ ମୋ ଧକୁ ହଁ ଆମେ ବାପା